presentation through you. You lead. Two punch, no what a punch. अरे आमगे भावांच्या पावर ह्या दिसा आमगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बारा एक एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन चलता हांवें काल 5 दीस काळय आमगे स्क्रॅप यार्डा कडेन रिवर साला कडेन काल चोयल तुमी आमी काल तो स्क्रॅप यार्ड सील केलो पूण आमकां हिंगा रेस्ट मेळना आयज हांव पणजे वचपा वयता आसतना आमगे एक बरो इश्ट ब्रिटो म्हणटा तेणें म्हाका इटलीसून फोन मारून सांगिल्लो व्हरन बाणाले गांवांत पुलवाडो वॉर्डांत आमगेली सोगलीं पुलवाडो वाड्यांत आमगे सोगलीं ओडील लोक ते भाशेन यूथ सगलो गांवच लोक रस्त्याचेर येयलो आनी कित्या एकलो बायलो मनीस महाराष्ट्राचो हिंगेन दादागीर करता पयर पुलीस सागे प्रोटेक्शन केन एक दिसा भितर येदोळ टावर बांदिला आमकां आमगेलो गोंय सांबाळपा जाय हें पयलीं शेत हें सगलें हें हाटी आमगे जाग पुरोयला हें झाड उणें 100 years old तो झाड दाखय बाबा लोकां तो झाड देखून तो उडयला कांय परमिशन ना फॉरेस्ट परमिशन ना हो डेविड आमगेलो व्हडा पंच एक्स सरपंच तेका देखून कांय सांगिल्लें ना सगल्यांक सांगनासतना लिपोवन चोरयेन हें बांदिला हो टावर आमकां आमगे लोकांक हिंगा नाका सिंपल 1 point एजेंडा आनी कित्याक टावर घालप कित्याक चोरयेन घालप आमी आयज आमगेले मामलेदाराक थँक्यू म्हणटाय कित्याक तेणें हिंग येवन जापाच करून 10 मिनटां भितर हो काम बंद केला आनी आमी मागताय चीफ मिनिस्टरा कडेन ते भाशेन सरकारा कडेन की पयले गोंय गोंयकारांकय आसदी भायलकाराले न्हू आनी आमगे गोंय आमी सगळ्यांक सांबाळपा जाय एकवटान तितलें म्हणटा हांव आनी हांव आमगे लोकांक देखून सांगता आमगे बाणाले आमगे सगळीं ओडिला ते भाशेन युथा की हांव तुमचे बरा सद्दांच आसतलो NOC बी कांय घेयलो ना आतां एज पर द गॅझट प्रमाणे तेमी आमकां भायर दिलें आमगे परमिशन नाक म्हण पूण हिंग कितें जालें पयलो हिंगा ते मुस्ता हिंग येयले एक भाकरान ही प्लेस कोणी दाखयली ती खबर ना ती कोणूय जाल्यार कोटलो वचून सोदून काळ्या हांव नको बट हितू बोगलेरी म्हाका तेमी विचारले ते जाण टावर घालपा डेवीड तुका कितें पळय आमी टावर नाका लोकां नाका आमगे स्टँड आज पासून लोकां नाका हांव म्हणटा हिंगा टावर ते दीस हिंगा कोण कन्स्ट्रक्शन करलें ते दीस लोकांनी तेका विचारलें मुस्ता तूं कितें को थिंगा तो सांगो थी आपण हिंग बांय बांदिता बांय बांदीत म्हूण लोक ओगो रावलो बांय बांदीत जाल्यार हिंग झाड घाता आनी कितें म्हूण सांगो लागली तो आनी तो सगळ्यांक सांगताय तशें म्हूण लोक मातशें ओगो रावलो कितें थोडें आसतलें तो कितें झाडां उदक घालून मागीर थोड्या दिसान थिंगा कोण एक ट्रकवाले कितें घेवन येता ही मॅटेरियल घेवन तेका विचार मुस्ता तूं हिंग कितें कोत काय म्हूण ज्यो म्हणटा आमगेलो तेणें फुलरीत म्हूण तेणें विचारलें की तुमी हिंग कितें घेवन वयताय काय म्हूण थिंग बांय बांदता जाल्यार हें कितें घेवन वयताय तेणें सांगलें हिंग टावर बांदताय म्हणून तेदो सोड हें आतां इश्यू स्टार्ट जालो इश्यू स्टार्ट जातरेचे मागीर लोकांनी कितें केलें आमकां पयलीं मिटींग गेली आमकां टावर नाका आनी मागीर थिंग दादागीर करून लावले जाय तश्यो व्हडले मागीर आमचो तांकां कितें जाता ह्या जाग्यार कितें नाका आमकां सांगोवचें पडटा नाजाल्यार MLA सांगचें पडटा ना जिल्ला सांगचें पडटा आमगे सायडी हांवें सांगलें आमी हाय आमगे मागीर मिटींग मागिल्ली हिंग मिटींग मागीर ते दिवस आमी येयले मागीर ते दीस दुसऱ्या दिसा मागीर सगल्यांक आपयले MLA आपयलो मागीर आमकां आपयले आनी मागीर पंचायती सरपंच आयले आनी लोक सगळे एकठांय जालो ते दीस ते हिंगा टावर बंद करपाक लागून आमकां कोणाचो हेल्प जावचो सो लो लेवलाचे पंचायत लेवलाचे आमी हाय लेवलाचे कलेक्टर जावं मिनिस्टर हांव कोणा सांगपाक ओ CM सांगपाक आमगे MLA देखून आमी ते सगळे एकठांय जावन बारा बोकोवचे आनी एक फोर्स आसा म्हूण आमी मागलोले मागीर आमगे कोण आयकना तशें हें कितें काय म्हळ्यार जबरदस्तीन कोताय आतां पयर आमी एप्लिकेशन दिलें कलेक्टर स्टॉप वर्क नोटीस काडो पंचायतीन तेका आनी मागीर तेका इन्स्पेक्शन दवरपा सारकें सरपंच म्हणलो आपण सेक्रेटरी कडेन उलयता आनी सगळें करून तेका इन्स्पेक्शन नोटीस काडपाक MLA म्हणूंक लागलो ते म्हणले हिंग नोटीस धाडया हूंय कलेक्टरा कोणें धाडला धाडया धाडो तशें धाडरीच 11 कितें आमी 11 नोटीस थिंगा पावयला एका कलेक्टरान पंचायती आनी 11-12 म्हळ्यार ते राती डाब कोमेस कोताय हें कोण सांगलें तुमी जर लिगली कोताय न्ही जाल्यार आरामसे कोताले तशें कोराय जुमको रात्यां भितर येदोळ टावर बांदिलो उब केला आतां हो टावर आतां सकयल बरो स्ट्रॉंग ना
2 दिसां भितर हांकां लायन वाडले आनी हांव सकयल पळय जाल्यार कोण उबी घातू आमी कितें म्हणटाय लोकां नाका नाका ते म्हणटाय आमगे पावर नाका आमी म्हणटाय तुमी जर तर तुमकां सगळी परमिशन हांवें जाल्यार दाखय परमिशन नासतना तुमी रात्या बांदताय आनी तुमी उब करता आतां आमकां कोण हेल्प करना आमी मागीर उलयले बाबा म्हणले ह्या टायम आमकां कोण हेल्प करतलो ह्या टायम आमकां हेल्प कराय कित्याक आमगे लोकां नाका चुच्या गेले जाल्यार आमी हिंगसो इन्स्पेक्शन करून वयताय म्हणल्यार थिंग आनी एक टावर उब केला एक आकारी कोडे म्हणल्यार चलत कितें सरकाराक हांव विचारता हें जात कितें येदे देवाड्याक येदे कुडक्या हितू टावर येयले जाल्यार कोण जर एक्शन घेना जाल्यार तांकां जाय तें जातलें देखून हांव पंचायतीन गेल्लो मिटींग करपाक मिटींगेक डिसिजन घेवपाक तें इन्स्पेक्शन काडपाक आनी आमकां कळोवंक जाय तें कित्याक लागून कोणी तांकां केसो परमिशन हांवें दी तितून म्हळ्यार म्हाका खबर ना एका वराना कोणें हांव सांगिल्लो तो आनी वरान हिंगा लोकांक कितें सांगिल्लें मुस्ता आनी वरान येयलो आनी हिंगा 1 मिनटा भितर कलेक्टरा म्हणून स्टॉप केला कसलो टावर येता तो तो आतां कितें मोबायल टावर म्हणटाय म्हणजे केसो सिग्नल तें म्हाका खबर ना 5G मोबायल टावर घेसो म्हूण सांगितलं पूण हांव कितें म्हणटा आमगे गांवांत आमगे लोकांक कॉन्फिडन्साक घेनासतना आमगे गांवांत येवन तुमी दादागीर कोतले हें चलपाना आनी आमी होग रावपा मनीस न्हू हिंगा को आमगे लोकांक आमगे हिंग वाड्या ओडिलाको तूं उलय तेमको इन्सर अरे तेम कोणाक कांय सांगनासतना कोणाक सांगनासतना 5 देखून सांगनासतना एश कोन रातया मध्ये उब करप म्हळ्यार कितें ही सारकी अंधा कानून जाला पण आता स्टॉप केला आमी लोक सगळे येयलो ते आमगे वाड्या लोकांक इन्सर हा लोक मागीर गेलो हडू जायत लोक ना पण आमी तेका खंय चल्या तो सांगता 5 आमकां लागना आमी वयर सावन ऑर्डर हाड केलो म्हणून ते आमची कोण सांगता ते बांदताय ते हय आनी तीन तेका पेपर ते आमगे एकल्याक पेपर दाखयतालो म्हणजे आमी सगळें हें हाड म्हणून मागीर तेदो आमी मागीर सगळे लोकां एकठांय केलो आनी तेंकां फोन मारलो आनी आमी वावरता आहा ह्या दिसांनी म्हळ्यार मागीर काल मातशें आमी कांय करूं ना कित्याक ते आयकनाय म्हूण पूण कालच्या दिसा भितर तेमी सगळें हाडा मॅटेरियल रोखडें डायरेक्ट केलें उबें ते राजभर काम चलत प्रॉपर सॅनिटायझेशन ना तेका बाथरूम ना टॉयलेट ना ते सगळे आवाज येता इल्ल्या शेतां कामां वावता लोकांक त्रास